Hi everybody, myself Rajan Daimari, ITeS faculty from Borobajar HS School, Chirang, Assam. Today here I am going to give a presentation on database management of class 10 level 2. Database ইয়াত আমি প্ৰথমত কি চাম content introduction of database management and DBMS and RDBMS. তাৰপিছত আমি চাম data storage and তাৰপিছত data types and keys of databases and manipulating data. First of all, our introduction of database management. Database management allow a person to organize, store and retrieve data from a computer. ইয়াৰ মানে আমি data কি কৰিব পাৰিম, manage কৰিব পাৰিম, allow কৰে আমাক person কি কৰিব কাৰণে, store and retrieve কৰিব কাৰণে. Store means জমা কৰিব কাৰণে and retrieve মানে ওলাব কাৰণে আকৌ. And তাৰপিছত from the computer, এইটো জানে সবে. And database management can also describe the data storage operation and security practices of a database administrator throughout the life cycle of a data. Means যেতিয়ালৈকে ডাটাটো থাকে তেতিয়ালৈকে আমি সেইবিলাক অপাৰেশনস কৰিব পাৰিম, যেনেকৈ store, retrieve and security practices and all. And managing a database involves this designing, implementation and supporting store data to maximize its value. এটা value to maximize কৰিব কাৰণে মানে আমি যেটা ভালকে store কৰি তাকো ভালকে ওলাব পাৰিম। Now next DBMS and RDBMS, এটো আমি জানি বিচাৰিম। প্ৰথমত আমি DBMS to চাম, database management system. Database management system is a software which is used to manage the database. মানে এটা software যেটো দ্বারা আমি এটো manage কৰিব পাৰিম, and the application store data in as a file. DBMS কিহত store কৰে, as a file আমি store কৰি ইয়াত দিয়া আছে। And তাৰপিছত in DBMS data is generally stored in either hierarchical form or a navigational form. এই দুটা ফর্মত আমাৰ ডাটাটো স্টোর করা যায়। And DBMS does not support distributed databases. ইয়াত আমাৰ distributed databases support নকৰে। distributed databases মানে distribute কৰা যায়, যেটো মানে ফাইল আমি এটা ডাঙৰ database আছে সেটা আমি ডিভাইড কৰি দিও, যেটো হেতু distributed কৰা যায়, but আমি হেতু ইউজ নহয় ইয়াত। And next here DBMS provides an interface to perform various operations like database creation, storing data into it and updating data, update কৰিব পাৰিম, creating a table in a database, database আমি table কৰিব পাৰিম, আৰু a lot আৰু বহুত কিবা কিবি কাম আমি কৰিব পাৰিম। An example of DBMS are কি হল, file system, normal file system and XML and etc. আমি এগুলা আমি ইয়াত ইউজ কৰিব পাৰো। Next আমাৰ হল RDBMS, advantages, controls database redundancy. ইয়াৰ মানে কি, আমি redundancy মানে কি হল, ডুপ্লিকেট, যেটো আমি ডুপ্লিকেট ভ্যালু স্টোর নকৰো পাৰে। একেটা যেনেকৈ আমি এটা টেবলত আমাৰ এটা ক্লাছত একেটা নামৰ দুটা তিনটা মানুহ থাকিব পাৰে, বাট তাৰ দ্বাৰা আমি একেটা মানুহটো বাৰে বাৰে ভৰাব নোৱাৰিম না, এক্সট্ৰা কে ভৰাব লাগিব, সেইটো হল redundancy. তো it control কৰে ইয়াত। and data sharing, data share কৰিব পাৰো আমি, মানে যেনেকৈ আমি ৰিজাল্টস আমি ৰিট্ৰিভ কৰো এতিয়া, তো মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্টস কিবা কিবি সেইবিলাক কি আমাক ৰিজাল্টসটো আমাক শ্বেয়াৰ কৰি দিছে, ডাটাটো আমি তাৰ পৰা ইউজ কৰি আছো, চাই আছো, সেইটোৱে আমাৰ ৰিজাল্টটো চাই আছো আমি সেইখিনি। and easy maintenance, it can easily maintainable due to centralized nature of database system. কিহৰ কাৰণে easily maintain কৰিব পাৰো, centralized nature কাৰণে আমি এটো ইউজ কৰিব পাৰো database systemত। and reduce time, it reduce development time and maintenance need, আমাৰ টাইমটো ৰিডিউস কৰি দিয়ে, বেছি টাইম আমি ইউজ হয়, বহুত কম টাইমত আমি ইউজ কৰিব পাৰো। and backup to জানাই, যেনেকৈ যিকোনো এটা ফেলিয়াৰ হ'ব পাৰে, আমাৰ ডাটা সিস্টেম হয় একচুয়ালি, তো সিস্টেমত আমি ডাটা হেতু স্টোর কৰো,
না তো হাৰ্ডৱেৰ এণ্ড ছফটৱেৰ যিকোনো এটা ক্ৰাছ হ'ব পাৰে ফাইল কৰাপ্টেড হ'ব পাৰে বা কিবা হ'ব পাৰে তো সেইটো আমি বেকআপ কৰি দিওঁ কিহৰ কাৰণে কি আমি নেক্সট টাইম এইটো পাব পাৰিম ভালকে ইজিলি সেইটো কাৰণে আমি ষ্ট'ৰ কৰি থওঁ মানে বেকআপ কৰি থওঁ and now multiple user interface it provides different types of users interface like graphical user interface ama graphically ami use koribo parim and application program mane application program data ami etu use koribo parim jeneke graphical user interface jeneke ami sai asu table to amar sort ase ami retrieve kori asu and application to ki hol amak kiba eta software di dise hetu dara ami etu sai asu to hetu application basis now next here RDBMS RDBMS stand for Relational Database Management System and RDBMS application store data in a tabular form. Eto amar application to ki hot kore tabular form hot kore. Database to ki hot asel just in a file type ot amar save kori asel. Yat amar ki hot RDBMS or relational database ot data to amar tabular form ot use hoise. Table mane bonai ase row and column hetu bonai pele ami store kori asu. In RDBMS the table have a identifier called primary key. Our primary key, foreign key, different keys we use koru. Hame to next slide out porhim agot, but it just dekhai ase yat ki identify koribo karone. Primary key easily uniquely identify koribo karone. And RDBMS supports distributed. Hame DBMS ot ki asel distributed support nokore. Yat amar distributed support kore. Ki ami distribute kori he ami easily retrieve koribo paru. Mane fast retrieve, besi fast retrieve hoy yat. And now next example yet ki ase MySQL and SQL Server and Oracle hebla amar etu example softwares jot ami etu use koribo you know advantages of RDBMS maintainability eta ami maintain koribo paru it provides easy usability it allows database admin to maintain control and then update data into the database easily. And I database hebla ami transactions koribo parim jenike maintain koribo parim database ami and control koribo parim update koribo parim update means jikono eta file tables ami store kori asu tat value ami aru store kori asu hetu update kori and a flexibility this features in RDBMS saves a lot of time as updating data at one place is enough মানে এটা জায়গাত আমি সেভ কৰিছো আৰু বাট বেলেগ বেলেগ সাৰ্ভাৰ নিজে নিজে সেভ হৈ আছে মানে মাল্টিপল সাৰ্ভাৰছ আমি ইউজ কৰিছো তো হেতু কাৰণে হল হেতু ইজিলি at one place কৈছে হেতু কাৰণে আমি হেতু আপডেট হৈছে and now next here data structure as RDBMS store data in a table format it is easily understood by user মানে easily understood হৈ যায় user কাৰণে data structure এটা স্টোর করা তো tabular format তো আমি easily বুঝি পাব পারি and now privilege this features RDBMS allows database administrator to control activity over the database যিমান activities আছে control কৰিব পাৰিব privilege মানে permissions দিয়া তো যেনেকে starting ওতে আমি কৰিছো maintainability কোনে কৰে admin তো same ইয়াটো এটোই বস্তু admin এ আমাৰ administrator এ আমাৰ এটো control কৰিব পাৰিব database okay and now next slide আমি চাও data storage কি হল এতিয়া আমি ডাটা তো বিভিন্ন ধৰণত স্টোৰ কৰো হয় না নহয় RDBMS তো হেতু আমি চাম ইয়াত relational database is most commonly used database it contain number of table means table format use কৰিম data is represented in terms of row and column in RDBMS due to a collection of organized set of tables data can be accessed easily in RDBMS আমি easily access কৰিব পাৰিম RDBMS ত তো হেতু হল RDBMS organized in the following form table field ক'ব পাৰিম বা column ক'ব পাৰিম and record নহলে row ক'ব পাৰিম যিকোনো এটা ক'লে হয় তো আমি চাও কেনেকৈ কৰে হেতু next here data storage ore just describe কৰিছো অলপমান table কি হয় row কি হয় and column কি হয় A table is a set of data element value that is organized using a model of vertical columns and horizontal rows. So, just so we vertically যেটো থাকে হেতু আমার
columns হল and horizontally যেটো থাকে সেইটো আমাৰ rows তো next here আমি চাও কি আছে row আৰু এটা নাম আছে ইয়াত tuple বুলি কয় or record বুলি কোৱা যায় এটা row also called a record or tuple represented in a single data item in a table so হেতু আমি চাব পাৰিম তলত মই ডায়াগ্ৰাম এটা দিছো টেবলৰ ইয়াত আমি চাব পাৰিম ইয়াত সাইডত দিছো মই row and tuple বুলি যেটো হেতু নাম ইয়াত আমাৰ হেতু হল row সিধা যেটো গৈ আছে হেতু হল আমাৰ row and যেটো ওপৰৰ পৰা আহি আছে এটো এনেকে সিধাকে আহি আছে এটো হল কলম তো কলম বা ফিল আমি কব পাৰিম and হেতু গুটেটো যেটো হল এই গুটে যেটো লৈ আছে এটো হল আমাৰ টেবল ওকে তো আমাৰ ইজি বুজিব কাৰণে একদম মান টান নহয় next slide যাও আমি data types now a data type is a data storage format that can contain a specific type of range of values when store data in variables each variable must be assigned a specific data type means যিকোনো এটা ভ্যালু আমি স্টোর কৰিম হেতু কিবা এটা টাইপ থাকিব লাগিব যেনেকে ক'ব পাৰিম এক্সাম্পলত আমাৰ ৰিলিজিয়নস হিউম্যান বিংছৰ কি আছে ৰিলিজিয়নস আছে হেতু দ্বাৰা আমি চেঞ্জ কৰিব পাৰিম না পাৰ্টিসিপেট মানে ডিভাইড কৰিব পাৰিম মানুহটো হয় না নহয় তো সেম ইয়াত আমি ডাটাও তেনেকে আমি ডিভাইড কৰিব পাৰিম উইথ দিয়া values কেনেকা টাইপৰ ভ্যালু আমি ইউজ কৰি আছো ফাৰ্স্ট হল আমাৰ ইন্টিজাৰ second whole character third whole integer strings and float point number and boolean তো আমি চাও হেবিলাকত কি আহে integer commonly database data types কি আছে integer first integer is a whole number that can have positive or negative or zero value means হয়তো তোমার পজিটিভ নাম্বার হবো পারে বা হয়তো তোমার নেগেটিভ নাম্বার হবো পারে বা নহলে জিরোই হবো পারে নিউট্রাল ওকে ইট ক্যান নট বি fraction হবো না লাগে or nor having decimal places or হেতু decimal places হবো না লাগে সিম্পল নাম্বার যেনেকে তোমার 543 এটো কি হল এটা নাম্বার হল হোল নাম্বার এটো কোনো কিবা নাই পিছত পয়েন্ট নাই কিবা নাই একো নাই তো সিম্পল নাম্বার এটো হল তোমার ইন্টিজার and next here character হল তোমার any number letter or space symbol that can be entered in a computer each character occupies 1 byte of space means যিকোনো হবো পারে নাম্বারও হবো পারে লেটারও হবো পারে তোমার স্পেস হবো পারে but only one digit only eta letter বেশি নহয় ওকে তো এটা হল next string is used to represent text means text মানে তো তুমি বুজি পালা এটা word বা আখৰ এটো এবিলা হল তোমাৰ কি হট stringত পৰি যাব it composed of a set of characters that can have spaces and numbers stringত তোমাৰ numbers হৈ যাব পাৰে space হ'ব পাৰে বা তোমাৰ words and letters থাকিব পাৰে and now float points is a number that contain decimals আমি আগত চাইছিলো ইন্টিজাৰ যত আমাৰ কি আছিল only number value এটা তোমালোকে ভাবিব পাৰা আমি ডেসিমাল নাম্বার কোড ভৰাম এটা তো হেতু কাৰণে আমাৰ হল এটো float pointing number তো ইয়াত আমি হেতু float points ভৰাব পাৰিম যেনেকে ডেসিমাল নাম্বাৰস ভৰাব পাৰিম যেনেকে কাৰবা হল percentage 33.333 হয় না তো হেতু আমি ভৰাব পাৰিম 33.333 লাষ্টত দিব পাৰিম তাত আমি float point data type বুলি ডিফাইন কৰিব লাগিব তেতিয়া আমি এটো ইউজ কৰিব পাৰিম and next here boolean is used for creating true or false statement to compare values the following operators means hetu just ami true ba false dekhabo karone right বা wrong dekhabo karone to yat amar kisuman types ase jenike and or not hetu use kori ami eto define koribo parim in boolean data type okay so next
চাও আমি কি আছে key of database. A key is a field or combination of field in a database table used to retrieve or sort row in the table based on certain requirements. Also to uniquely identify any record or row of the data inside a table. So here our key to key hole just define koribo combination field ba ami eta single single field to ami kobo parim field ami agot chaisilo na ki bostu column to column ha hetu to next year aru etu row wise ami define kobo parim uniquely. And now key are defined to speed up access the data between different tables. আমি লাস্ট আগত পঢ়িছিলো অলপমান কি কয় RDBMS যত আমাৰ প্ৰাইমাৰী কি ইউজ হয় বুলি কৈছিলো তো সেম হেতু বস্তু ইয়াত আমি চাম ইয়াত ডিফাৰেন্ট টাইপস অফ কিজ আছে তো ইয়াত প্ৰথমত আছে প্ৰাইমাৰী কি সেকেন্ড হল ক্যান্ডিডেট কি এন্ড দেন থার্ড হল তোমাৰ ফরেন কি এন্ড দেন লাস্ট সুপার কি তো হেবিলাক আমি ইয়াত ডিসকাস কৰিম নেক্সট স্লাইডত types of keys. Primary key. The primary key is a key which uniquely identifies each record in a table. Jiman records ase sob ami identify koribo parim uniquely. Hoy na hoy. And a primary key must contain unique values. Means jitu amar column hobo. Jot amar unique value hobo jene ki amar roll number. Etu karbar roll number eketa ton hobo. So bele to হেতুত আমি প্ৰাইমাৰী কি ইউজ কৰিব পাৰিম আৰু তাত নাল ভ্যালু নাথাকে খালিও নাথাকে নাল মিন্স ব্ল্যাঙ্ক তো ব্ল্যাঙ্ক হ'ব নালাগে তো হেতুত আমি প্ৰাইমাৰী কি ডিফাইন কৰিব পাৰিম a table can have one primary key yes only one primary key থাকে আমাৰ টেবলত এটা প্ৰাইমাৰী কি মানে এটা কলমত এটাহে প্ৰাইমাৰী কি হ'ব দুটা তিনটা আমি প্ৰাইমাৰী কি ইউজ কৰিব নোৱাৰো and next here the primary key can consist single or multiple columns single columns or multiple columns of field okay so আমি এটা দিব and next here candidate key is a column or set of columns in a table that can uniquely identify মানে এটা টেবল তোমাৰ uniquely identify হ'ব পাৰে যেনেকৈ তোমাৰ হল phone number and roll number এটো দুটা কলম আছে যত আমি প্ৰাইমাৰী কি দিব পাৰো বাট আমি তো এটা জায়গাতে দিব পাৰিম তো এটা জায়গা দিয়া তো আমাৰ প্ৰাইমাৰী কি হল আৰু সেকেন্ড যেটো থাকে আৰু ইউনিকলি এটো আমাৰ ক্যান্ডিডেট কি হৈ যাব যদি আমি প্ৰাইমাৰী কি দিব পাৰো বাট নিদিয়াকে থৈ দিছো এটো আমাৰ ক্যান্ডিডেট কি হৈ যায় ওকে সো ইয়াত লাস্ট লাইনত দিয়া আছে one candidate key is unique and it is called as primary key okay next here foreign key a foreign key is a key used to link two tables together. This is sometimes also called a referencing key. Okay, foreign key যেটো হয় যেটো আমাৰ referencing key বুলি কোৱা যায় দুটা টেবল যেটো থাকে লিংক কৰি দিয়ে দুটা টেবলটো যেটো foreign key বুলি কোৱা যায় কেনে কয় মই কৈ আছো যেনেকৈ এটা টেবলত প্ৰাইমাৰী কি আছে আৰু হেইটো টেবলতো প্ৰাইমাৰী কি আছে দুটা টেবলত প্ৰাইমাৰী কি আছে এই দুটা টেবল যদি আমি কম্বাইন কৰি দিও একেলগে বনাই দিও তাত আমাৰ কি হ'ব দুটাটো প্ৰাইমাৰী কি দিব নোৱাৰি যেটো আমি মিক্স কৰি দিম তেতিয়া এটাহে কলম থাকি যাব যেটো আমি প্ৰাইমাৰী কি দিম হেতু আমাৰ ফৰেন কিউ কোৱা যাব ওকে আৰু হেতু প্ৰাইমাৰী কি এন্ড ফৰেন কি লগত কানেকশন থাকিব ইয়াত কোৱা আছে নেক্সট লাইনত a foreign key is a column or combination of columns whose value matches a primary key in a different table আৰু different table of primary key লগত আমাৰ match হ'ব এটো বাট এটো আমাৰ এটা টেবলতে primary key হ'ব দুটা টেবল কম্বাইন কৰিও and now super key is a combination of column that uniquely identifies any row within a relational database management system table RDBMS a candidate key is closely related concept where the super key is reduced to minimize number of columns required to uniquely identify each row মানে
super key কোনটো combination of columns uniquely identified যেটো বহুত মানে তিনটা চাৰিটা কলামস আছে যেটো আইডেন্টিফাই আমি কব ইউনিক বুলি বাট আমি তো তাত আগৰ পৰাই গম পাওঁ এটা কলমতে আমি কিবা দিব পাৰি প্ৰাইমাৰী কি তাৰপিছত সেকেন্ড কলমটো যেটো হৈ যাব ক্যান্ডিডেট কি হ'ব এন্ড তাৰপিছত নেক্সট যেটো আৰু এটা থাকে এটো আমাৰ সুপাৰ কি হৈ যাব reduce the minimize the number of columns required to uniquely identify and next now data and information what is data what is information data is a information that has translated into a form that is efficient for movement and processing relative to today's computer and transmission media. Data is information converting into a binary digit form. Okay, binary digit form what hobo data just mane eta table ki hol tomar information ami loi aso eta data mane eta collection of data and tar bhitor jetu thakibo and what is information information is organized or a classified data which has some meaningful value kiba eta meaningful value jeneke information ami kuntu kom jeneke মোৰ নামতে যেনে মোৰ ৰাজা ওই ইনফরমেশন কি আছে কোড থাকো এড্রেস ফোন নাম্বার এন্ড অল এগুলা কি হল এটা সিঙ্গেল যেটো হবে এটা ডাটা হবে এন্ড যেটো কালেকশন হৈ যায় এটা ইনফরমেশন ওকে তো হেটো এন্ড ডিসিশন এন্ড অ্যাকশন আর বেসড এটা ডাটা আমি কেনেকে প্রসেস করব হেটো এন্ড নেক্সট ইয়ার ম্যানিপুলেটিং ডাটা in a database you can define structure of data and manipulate that data using some codes kiba codes ami use koribo pare manipulate yes, there are two types of languages for this task these are DDL and second one is DML DDL means data definition language and next one is data manipulation language okay DDL data definition language and DML data manipulation language okay next here data definition language I mean samagama and data definition language are description language eto data description language kobo pari ami is standard for command that define the different structure of a database আমি database or different structure আমি দেখাই দিয়ে মানে বনাই দেখাবো তো সেম বনাবো পারিম মানে and DDL statement create করব পারি modify করব পারি and remove database objects মানে database এর উপর আমি কাম করি তো database এর objects মানে কি হল such as objects মানে যেনেকে table হল index হল বা users হল তো হেগুলা আমার objects হল database তো আমি হেটো উপর কাম কৰিব পাৰে সো common DDL statement কি আছে create alter and drop so create মানে বনাবো পাৰি create তো সবে কম বাট ইয়াত আমি বনাবো কাৰণে বাট কোডিং আমি ইউজ হয় হা এটো কোডিংস আমি পিছত চাম বাট ফার্স্ট অফ অল ক্রিয়েশন আমি কি হয় হেটো চাইলো command is used to establish a new database table নতুন টেবল হা নতুন database নতুন index এগুলা আমি এর বনাবো পারি নতুন okay not purana only new create means and now next here alter statement modifies an existing database objects means যেটো আগৰ পৰা আছে হেটো উপৰ আমি কৰিব পাৰিম means modify okay alter means modify আমি ইয়াত কৰিব পাৰিম and now next here modify means কিবা এটা চেঞ্জেস কৰিব লাগে অলপ চলপ হেটো চেঞ্জ কৰিব পাৰিম টেবুলত যেনে কিছুমান কলামস আমি এড কৰিব লাগে এড কৰি দিম বা কিছুমান উঠাই দিব লাগে তেতিয়াহলে আমি ইউজ কৰি ড্ৰপ so destroy an existing database table or index or view এগুলা আমি উঠাই দিব পাৰিম ড্ৰপ কৰি দিব পাৰিম মানে না লাগে আমাক এটো ডিলিট তো আমি ইয়াত কৰিব পাৰিম ড্ৰপ অপচন দি নেক্সট ইয়াৰ DML এতিয়া কি হয় data manipulation language is a language that enables users to access and manipulate data in a database or ভিতৰত কাম কৰিব পাৰিম
And now the goal is to provide efficient human interaction with the system লগত আমাৰ human interaction means আমি টেবলটো এটা বনাই থৈ দিলো বাস এটোৱে নাথাকে না চেঞ্জ কৰি থাকো টেবলত কিছুমান বস্তু আমি ভৰাই দিও বা কিছুমান উঠাই দিও কিছুমান এক্সপায়াৰ হয় কিছুমান থাকি যায় তো তেনেকে বস্তু তো DML includes most common SQL statements such as select, insert, update, and delete, and it's used to store, modify, retrieve, delete, and update data in a database. Here, আমি প্রথম স্লাইডতে পড়িছিলো বলে রিট্রিভ শব্দ হয় না তো সেই রিট্রিভ শব্দ ইয়াতো আহিছে তো এতিয়া রিট্রিভ কেনেকৈ হ'ব এটা চাও আমি select statement কি আছে retrieve data from a database পৰা আমি retrieve কৰিব পাৰি যিকোনো টেবলৰ ডিটেইল database information হেবিলাক আমি চাব পাৰি and now insert data into a টেবলত আমি insert কৰিব পাৰি insert কৰি update the existing data within a টেবলত আমি insert update কৰি আছো কিছুমান বস্তু দি আছো ভৰাই আছো and now delete all record from a database টেবলৰ পৰা delete কৰিম database to delete নকৰো হা database to delete আমাৰ এই DDL ত আছে data manipulation ত আমাৰ only টেবলৰ লগত আমি কাম কৰিব পাৰিম ইয়াত ওকে তো সেইখিনি thank you this is my slide on database management thank you